आज ए विषय होउछि आचार्य हरिहर। आज आम जो तुम ये सेवा मनोवृत्ति भाव को नहीं आज आम से विषय पढ़ा आचार्य बा सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर। ना जड़े सेवार मूर्तिवंत चेहरा तांकरी विषय आज आम पढ़ा। यही विषय को पढ़ा पूर्व आम साधारणतः चारोटी भाग सबू विभक्त करि थाउ। प्रथमे आम जानिबा कौन ना प्रथमे शीर्षकर अर्थ जानिबा, तापरे लेखक विषय टिके टिके परिचय जानिबा, संक्षिप्त परिचय आम जानिबा लेखक विषय, तापरे प्रबंधर पृष्ठभूमि जानिबा, तापर प्रबंध आलोचना करिबा। एबे आस प्रथमे आम जानिबा शीर्षकर अर्थ कौन होई पारे नहीं कि। अच्छा नाटा रहा सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर ना कि। अच्छा ना सत्यर पूजारी, सत्य कहले आम सत कथा बा चिरंतन सत्य ना जोटा सबुदिन पे सत तिलमात्र मिछ न थाए ताको आम सत कही था। पूजारी, पूजारी कौन जे पूजा करते ताको आम पूजारी कहवा। ताले आचार्य हरिहर होउछन्ति कौन सत्यर पूजारी ना कि। ना से सत्य प्रिय ना आचार्य हरिहर होउछन्ति सत्य प्रिय। सत्य को भल पाउथिले से गांधी को परी कौन सत्य को भल पाउथिले, सत्य निष्ठा करुथिले, से सत्यवान थिले हैला। से मध्य जने गांधीवादी नेता सर्वदा सत्य वचन कहूथिले एवं सत्य कार्य करुथिले। किए ना आचार्य हरिहर सदा सर्वदा सत्यर पूजारी, सबले तांको मुखरे सत्य कथा ही शोभा पाई थाए। से सबले कौन करथिले सत्य ही कहूथिले हैला। तांको कर्तव्य थिला सत्यनिष्ठ, कार्यर मध्य जहाँ कहूथिले ताहा ही करुथिले, जहाँ कहूथिले ताहा करुथिले, जेतेबेले जहाँ कहूथिले ही सत्य ही कहूथिले। एबे आमे जानिबा लेखकंकर तबे परवर्ती पर्याय बा द्वितीय पर्याय आमे जानिबा लेखकंकर परिचय, संक्षिप्त परिचय देखिबा। ना लेखक एठारे होउछन्ति सत्यर पूजारी आचार्य हरिहर। लेखक होउछन्ति किए ना विनोद कानूनगो ना कि विनोद कानूनगो। ना से 1912 मसीहा जन्म ग्रहण करथिले, 1990 मसीहा मृत्युवरण करथिले। ना से होउछन्ति विनोद ओडिया साहित्य जगतर जड़े अति परिचित व्यक्तित्व। तांकर ना ओडिया साहित्य रे से जड़े अनुवादक, शिशु साहित्यिक और ज्ञानमंडलर संकलन भाव में सुपरिचित। नाठारे अनुवादक कहले आम कौन जानिबा ना कौनसी अन्य राज्य बा अन्य देशर भाषा को आम निज मातृभाषा को आम निज भाषा रे अनुवाद करिबा। ना अन्य भाषार उत्कृष्ट बा भल भाषा बा ज्ञान सबुगुड़ी को ओडिया भाषा रे अनुवाद करिबा। जहाँ फल कौन हम ना अन्य राज्य बा देशर उत्कृष्ट बही सबू भल भाव रे पढ़िबा जानिबा, यह सहित मध्य आम अधिक ज्ञान आहरण करिबा। अन्य उन्नत देश मानकर बा आमठू जे आगे तांकर संस्कृति तांकर परंपरा हो बा तांको विषय आम भल भाव रे निज मातृभाषा मध्य आम जानि परिबा। तापर हला शिशु साहित्यिक, से थिले मध्य अन्य एक शिशु साहित्यिक। शिशु साहित्य माने शिशुंकर मनस्तत्व को लेकी बा तांकर चिंताधारा को लेकी जो लेखा बा रचना कराए ताको आम शिशु साहित्यिक कहवा। जे लेखंती तांको आम कहवा शिशु साहित्यिक बा तांकर लेखा होजी कौन से छोट पिला उपर लिखि था तेणु शिशु साहित्यिक बोध कहे ना। तुम्हें माने शिशु तुम मान जो लिखाई प्रबंध ताको आम कहवा शिशु साहित्यिक लेखा कहीपर। तापर ज्ञानमंडल संकलन से सुपरिचित थे। सुपरिचित माने से ना अर्जन करथिले। तांकर लिखित पुस्तक गुड़िक मध्य कौन रहा ना चलंता राइजर, अमुआ नई, निरोग देह, गोपबंधु, गांधी कथा प्रभृति तांकर प्रधान ये हूँ तांकर अन्य एक मूल्यवान कौन अमूल्य ग्रंथ। ना साहित्य सेवा व्यतीत विनोद बाबू जड़े स्वाधीनता संग्रामी भाव में पराधीन भारतर संग्रामी मानक निकट में परिचित। आउ से सदा सर्वदा दुखे
ଗରିବମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ନିଷ୍ଠା ଓ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ବା ତାଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ପାଇଁ ସେ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଉପାଧି ଦ୍ୱାରା ଭୂଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଲୋଚିତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ କ'ଣ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ମହାନତା ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଦର୍ଶରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ସେହି ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା। ଆଜି ଯେ ପ୍ରବନ୍ଧ ପଢ଼ିବା, ଏଠାରେ ଲେଖକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଗୁଣ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ତାଙ୍କରି ଜୀବନକୁ ଆଲୋକପାତ କରାଯାଇଛି। କାହିଁକି ପଢ଼ିବା ତାଙ୍କରି ଜୀବନ? ନା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଅନେକ କଥା ଶିଖିବା, ଯାହା ପଢ଼ିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଅନେକ କଥା ଶିଖିବାକୁ ପାଇବା, ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ତାଙ୍କରି ଲେଖାମାନ ଆମେ ପଢ଼ିଥାଉ। ଏବେ ଯିବା ପ୍ରବନ୍ଧର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ତା'ର କ'ଣ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା, ନା ମହାତ୍ମା ବା ଋଷିପ୍ରାଣ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ରହସ୍ୟ ସାଧାରଣତଃ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଆମେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଆମକୁ କୌତୂହଳପୂର୍ଣ୍ଣ ବା ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ପଢ଼ିବା, ଜାଣିବା, ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ। ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ତ୍ୱ, ତ୍ୟାଗ ବା ଆଦର୍ଶ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ସହଜରେ ଆସିପାରେ ନାହିଁ। ବା ତାଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ହେଉ ବା ଯେତେକ ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଅତି ସହଜ ବା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି ବା ଆମ ଲୋକାଲୋଚନ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରେ ନାହିଁ। ଆଉ କ'ଣ ହୁଏ? କାରଣ ସେମାନେ ତଥାକଥିତ ରାଜନେତାଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ? ସେ ଯେପରି ଏବେ ଦେଖିବା ରାଜନେତା ମାନେ ଯେପରି ତାଙ୍କ ଦଳ ବା ଆମ ଦଳ ଭଲ, କିଏ ବିରୋଧୀ କହିବ ଆମ ଦଳ ଭଲ, ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ବିଷୟରେ ଢୋଲ ପିଟନ୍ତି ନା ନିଜ ଦଳକୁ ଟେକିଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି? ଠିକ୍ ସେହିପରି ସଦା ଏଠାରେ କ'ଣ କୁହାଗଲା? କାରଣ ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ତଥାକଥିତ ରାଜନେତାଙ୍କ ପରି ସେମାନଙ୍କର ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ଭଲ ଗୁଣକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ସେହିପରି ଏକ ମହାନ ଚରିତ୍ର ହୋଇଥିବାରୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଆଦର୍ଶ ବା ମହାନତା ସମ୍ପର୍କରେ ଜନସାଧାରଣ ଅବଗତ ହୋଇପାରି ନାହାନ୍ତି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଏଇଭଳିଆ ଏକ ଲୋକ ଥିଲେ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଅତି ସହଜରେ ହିଁ ଜାଣି ପାରିନଥିଲେ। ଏଣୁ ଲେଖକ ବିନୋଦ କାନୁନଗୋ ଏହା ଉପଲବ୍ଧି କରି ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ବା ଆଲୋକପାତ କରିବା ପାଇଁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି। ନା ଲେଖକ ଜାଣିଥିଲେ ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ମହାନ ଚରିତ୍ରଧାରୀ, ଏକ ମହାନ ଲୋକ। ତାଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କୁ ଅନୁଭବ କରି ଏଇ କଥାଟିକୁ ଅନୁଭବ କରି ତାଙ୍କୁ ଲୋକାଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କର ଏକ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମ ବା ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଅଳ୍ପ କେତେକ କାର୍ଯ୍ୟାବଳୀ ସାଧାରଣ ପରିଚିତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁ ଆଦର୍ଶ ଓ ସଂସ୍କାରମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟଧାରା ସମ୍ପର୍କରେ ଚଳିତ ପିଢ଼ିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଜାଣିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ବୋଲି ଲେଖକ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନା କାହିଁକି ଲେଖକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି? ନା ସିଏ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ନା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜ, ଆଜିର ଛାତ୍ର ସମାଜ, ଆଜିର ଲୋକମାନେ ବା ଆଧୁନିକ ଯୁଗର ଲୋକମାନେ ନିହାତି ଜାଣିବା ଦରକାର। ସେହି କଥାଟାକୁ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରି ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟିକୁ ରଚନା କରିଛନ୍ତି। ନା ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧରେ ଲେଖକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ଜୀବନ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣାବଳୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କର ତିରୋଧାନରେ ଗୋଟିଏ ଯୁଗର ଅବସାନ ଘଟିଲା। ନା କ'ଣ? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ତିରୋଧାନର ଅର୍ଥଟେ ନା ଆମେ ଜାଣିବା। ନା ତିରୋଧାନର ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବା ବା ମୃତ୍ୟୁ। ନା ତିରୋଧାନର ଏଠି ବିପରୀତ ଅର୍ଥ କ'ଣ ହୋଇପାରେ? ନା ଆବିର୍ଭାବ। ଯଦି ତିରୋଧାନ ଅର୍ଥ ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ, ଆବିର୍ଭାବ ବିପରୀତ ହେଲା ଜନ୍ମ। ଆମେ ଜଣେ କହିପାରିବା ନା ସେ ଏତିକି ମସିହାରେ ତିରୋଧାନ କରିଥିଲେ, ଏତିକି ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ କହିବା କ'ଣ? ଏତିକି ମସିହାରେ ସେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ ବା ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇଥିଲେ, ଏତିକି ମସିହାରେ ସେ ତିରୋଧାନ ବା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ତିରୋଧାନର ଆଉ କ'ଣ ଅର୍ଥ ହୋଇପାରିବ? ନା
आमे कहिबा साधारण जन लोक मृत्युवरण कले तांको कहिबा आमे से आर पारिकी चलीगले बा इह देह मते आग करवा आर पारिकी चली जावा बा छाड़ी चली जावा अर्थर आमे कहिबा। आ गोटे अर्थ कौन ना उभे जावा लिभि जावा बा मरी जावा। तिरोधामर भल से मन रख अर्थटी भल वार्डटे अच्छी ना तार अर्थ कौन हो पार उभे जावा लिभि जावा मरी जावा। ठीक से हीपरी तार विपरीत अर्थ है तिरोधान आविर्भाव। आविर्भाव अर्थ कौन सृष्टि जन्म बा देखा देवा है तो सृष्टि जन्म आउ देखा देवा। ताहले कौन है ना आचार्य हरिहरंकर मृत्यु पर गोटे जुगर अवसान घटिला। जुग अवसान घटिला अर्थ कौन शेष होगला गोटे जुगर शेष होगला। अच्छा आम एठारे जुग गोटे व्यवहार कौन कौ अर्थ व्यवहार करला जमीक पुराण रे वर्णित अच्छी बा पुराणकार मैंने वर्णना कर चारोटी जुग जेपरिक द्वापर जुग त्रेतया जुग सत्य जुग कली जुग यहीपरि भाव में चारि भाग में विभक्त करा ना ना सेमिति जुगर कौन सी आम समय सीमा एतिकी वर्ष ताको आम एमती किसी गोटे लेखा जाए ना ताकू कौन सी निर्धारित करा जाए ना ताकू आम सेमती आम घटना बोलिबा कथा बोलूँ कौन ना जुग कहले निर्दिष्ट घटना बा कथा को नहीं तर्जमा करला बेले ताहार उत्कृष्टता बा भल प्रदान कला बेले बा आमे ताहार कौन उत्कृष्टता प्रदान करुवा दिन गुड़ी को आमे जुग कहिबा। कौन जते बेले आमे कौन सी घटना बा कथा को तर्जमा कला बेले तार भल गुण प्रदान करुवा समय को आमे गोटे किछि भल किछि जो समय रहा ताको आमे जुग बोलता। जेमिति कि मु कहिबी गांधी जुग ना गांधी जुग कौन कहवा ना गांधी जेबे जन्मग्रहण करथिले तांको मृत्युवरण पर्यंत से जो समय को गांधी जुग कहवा। कहीं ना गांधी गोटे भल गुण तांकर भल सत्य अहिंसा तांकर न्यायपरायण तांकर ये जो भल गुण गुड़िक आम कौन तर्जमा कला बेले कहला बेलू आम कौन करा गोटे जुग सहित तुलना करदे। से हीपरि क्रिकेट तुम देखु क्रिकेट आम कहीपे ना सचिन तेंदुलकर जुग कहीपे ना कि ना सचिन तेंदुलकर कौन कह गॉड ऑफ क्रिकेट गॉड ऑफ द क्रिकेट कहते। ठीक से हीपरि सिनेमा जुगरे कहते आम कौन अमिताभ बच्चन जुग से ओडिया रे उत्तम महांती जुग आम ये कौन कहते ना सेमानकर समय समय जो भल भल कार्य कर भल भल फिल्म शूटिंग कर समय को आम दर्शाइवाई बा कहिबाई आम जुगर व्यवहार करिथाउ। ठीक सेमती आम ओडिया साहित्य को उपरकू यदि आसवा जपरी सारल जुग पर आसला आमर पंचसखा जुग सत्यवादी जुग रीति जुग प्रगति जुग आधुनिक जुग यही भाव में आमर जुगर विभाजन करागला। ना एठारे मु जुग एत कथा कहिबार कारण कौन ना तुम भल भाव बुझापी ना जमीक ये कहवा कौन ना एठी जुग कौन पे कहगला आम ना कौन पे कहगला ना ठीक से हीपरि आचार्यकर समय बा आचार्यकर जीवन काल एक जुग परिथिला। कारण आचार्य थिले सेवार मूर्तिवंत चेहरा जो सेवा कि तांको समय रे अन्य काहाठारे एते मात्रा देखा जाई नथिला सेथिपई तांको जीवन को एक जुग बोली कहला। बुझिपाइल ना ठीक से हीपरि गांधी हो गोपबंधु हो सेमानंक परि मध्य आचार्य हरिहर कौन एक मूर्तिवंत चेहरा एक भल लोक थे दर्शापी एठार गोटे जुग सहित तुलना कर कौन है ना जिते बड़े आचार्य हरिहर तिरोधान घटला जब मृत्यु घटला गोटे कौन तांकर जुगर गोटे जुग बा आचार्य हरिहर जुगर अवसान घटला अवसान है शेष घटला। तापर देखा जो मानू सेतबे 20-25 वर्ष बयस से मृत्युर प्रथम सप्ताह ही कुहाकी होते यही लोक तो एत बड़ थिला आंभे तो कहीं आंभे मैंने कहीं जानी नथिलु ताले कौन ना जो मानू सेतबे 20-25 वर्ष होता आचार्य हरिहर मृत्यु पर जो पिला माने सेतबे 20-25 वर्ष होता से कौन कहते से मृत्यु पर कहार आचार्य हरिहर मृत्यु पर गोटे सप्ताह पर्यंत कौन कहते ना यही लोक तो एत बड़ थिला आंभे मैंने जानीपारि नथिलु तो कौन कहते ना ये आचार्य हरिहर एत बड़ लोक थे एत महान लोक थे आम कौन पर जानीपारि नथिलु ना आम साधारणतः कौन करुचे आम भूली जाऊे आम जहाँ को आम आखिकी जे
ସବୁଦିନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇଲା ଆମେ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ବା ଆମ ସାହି ପଡ଼ିଶା ଥିବା ଭଲ ଲୋକ ଆମେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନେ, କାରଣ ଆମେ ଦିନକୁ ଦିନ ଆମର ଅବନତି ବା ମାନସିକତାରେ ଆମର ଅବନତି ଘଟିବାରେ ଯାଇଛି। ନା ସେଇଭଳି ହେବାର କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ ବା ସେଇଭଳି ହେବାର କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ନା ଆମେ ଯଦି ଭାବିବା କାହିଁ ବିଚିତ୍ରତା କ'ଣ, ନୂଆ କଥା ବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର ନାହିଁ କ'ଣ, ଆମ ନୀତିଦିନ ବା ନୂଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବା, ଜାଣିବା, ଆମ ନିଜ ପାଖରେ ଥିବା ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା, ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ତାହେଲେ ଜାଣିବା, ନହେଲେ ଆମେ ଜାଣିବା ନାହିଁ। ଏଇ କଥାଟି କ'ଣ କୁହାଗଲା ଏଠାରେ, ଏଥିରେ କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନାହିଁ, ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। କେଉଁ କଥାରେ, ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହରଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଘଟିଛି, ତାଙ୍କ ସାହି ପଡ଼ୋଶା ଲୋକ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ନ ଜାଣିବା ଏଇ କଥାଟାକୁ କିଛି ବିଚିତ୍ରତା ନୁହେଁ ବା ଏଥିରେ କିଛି ନୂଆ କଥା ନାହିଁ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ, ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ଅନେକ ସମୟରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ବଡ଼ ପଣିଆ କେଉଁଠି, ନା ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ ହୁଏ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଡ଼ ପଣିଆ, ତାଙ୍କର ବଡ଼ ଭାବ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କହୁଛେ ମହତ୍ତ୍ୱ ଗୁଣ, ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ ନ ଜାଣି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେତେକ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତା କ'ଣ, ନା ଯେମିତିକି ନା ବଡ଼ ଲୋକ ରହିଲେ ନା ସେମାନଙ୍କର ଭଲ ଗୁଣ ଉପରେ ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛେ। ନା କ'ଣ, ଆମେ ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ବା ଭଲ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ ଦେଉନାହିଁ, କ'ଣ ସେମାନଙ୍କ ଛୋଟ ଛୋଟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉ। ତା'ମାନେ ନା ଯେମିତିକି ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି, ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଗୋପବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଏଇଭଳି ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ନ ଜାଣିକି ଆମେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଉ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିବି, ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି, ନା କହୁଛି, ନା ଯଦି ତୁମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ କରୁଛ, ତୁମେ ଯଦି ଟିକିଏ ଭୁଲ କରିଦେଲ, ତୁମର ସେ ଭୁଲଟାକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଯଦି 99% ଠିକ୍ କରିଥାଉ, ଯଦି 1% ଭୁଲ କରିଦେଲେ ତୁମ ଆଖିରେ ସମସ୍ତେ ଦେଖାଯାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି କହେ, ନା ମଣିଷମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅନ୍ୟର ଭୁଲକୁ ବେଶୀ ଶୀଘ୍ର ଧରିଥାନ୍ତି। ଠିକ୍ ତ ଛାଡ଼ ଦୂର କଥା, ତାଙ୍କର ଭୁଲକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ନା ଏଇ କଥା ଯାଏ ତୁମକୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହି ରଖେ। କ'ଣ ଏଟା, ନା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ସେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ସେ ଭାବିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବିଛନ୍ତି, ନା ସେ ଗୋଟେ ଋଷି ବା ଜଣେ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି ବା ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ତାର ଉତ୍ତର ପାଇଁ କ'ଣ ଥିଲା, ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଅନ୍ୟକୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ହିଂସା କରୁଛନ୍ତି, ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ସବୁ କ'ଣ ତାଙ୍କ ନାଁରେ ଖରାପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଲୋକ କ'ଣ ପାଇଁ ଶିଖୁଛନ୍ତି, ଏଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନେଇ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ, ନା ସେ କ'ଣ ପାଇଁ ଗଲେ, ନା କ'ଣ କହିଲେ, ନା ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରତି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘୃଣା କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଏଇଭଳିଆ ଭାବ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାକୁ ଯାଇ କହିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜଟିଏ ଦେଖାଇଲେ, ହେଲା, ଗୋଟେ ସାଧା କାଗଜ, ସେଥିରେ କିଛି ନାହିଁ, ଗୋଟେ ଧଳା କାଗଜଟିଏ ଦେଖାଇଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, ଏଇଟା କ'ଣ ତୁମେ ଦେଖୁଛ, ନା ସେ ଲୋକଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଖିଲେ, ସେ ଲୋକଟି କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲା, ନା ହେଉଛି ଏକ ସାଧା ଧଳା କାଗଜ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ କ'ଣ କଲେ, ନା ସେ ଧଳା କାଗଜରେ ମଝିରେ ଗୋଟେ କଲମରେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁଟିଏ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଇଲେ, କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ। ତାପରେ ସେ ଲୋକ ଜଣ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଏଥିରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ବିନ୍ଦୁଟିଏ ଦେଖିଛି। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି କହିଲେ, ନା କ'ଣ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ନା ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କ'ଣ କହିଲେ, ତୁମେ ଯାହା ଦେଖୁଛ ଠିକ୍, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ ନା ଏଟା ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣ ବୁଝାଇଲେ, ନା ଏଠାରେ ତୁମେ ଗୋଟିଏ ଏତେ ଧଳା କାଗଜ ଅଛି ବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ହିଁ ତୁମେ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲ। ତୁମେ ଏତେ କ'ଣ ଏତେ ସମାନ ଜାଗା ବା ଧଳା କାଗଜ ଅଛି ତାକୁ କହିଲନି, ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ରହିଲା। ନା ଏଟା କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଏଇଆ କି ଆମେ ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କରନ୍ତି, ନା ଆମର 1% 99.99 ଯଦି ପରସେଣ୍ଟ ଠିକ୍ ଥାଏ, ପ୍ରତି 0.00% 1% ଆମର ଭୁଲ ହୋଇଥାଏ, ବା ସମ୍ପଦ ଭୁଲିଯାଅ, 99% ଆମର ଠିକ୍ ଅଛି, ମାତ୍ର 1% ଆମର ଭୁଲ ଅଛି। ଲୋକମାନେ ଏଇ ଭୁଲ ପ୍ରତି ସାଧାରଣ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ନାଇଁ କି ତାଙ୍କର କ'ଣ ଦୃଷ୍ଟି ଶକ୍ତି ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ହିଁ ରହିଯାଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି କ'ଣ ଲେଖକ କହିଲେ, ନା କହିଛନ୍ତି, ନା ମହତ୍ତ୍ୱ ବା ମହାନ ଲୋକମାନଙ୍କର ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାକୁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଆରୋପ କରିଥାଉ, ତାଙ୍କ ଜୀବନର ବଡ଼ ବଡ଼ କଥାକୁ ଆମେ କେବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିନଥାଉ, ନାଇଁ କି। ଆଚ୍ଛା,
तापरे आचार्यंकर संपर्करे यही कथाटी कौन अधिक प्रचुर्य कौन ना ठीक से हीपरी आचार्यंकर संपर्क कहीं प्रचुर्य ना आचार्यंकर तांकर एते एते महान कार्य एते एते भल कार्य कर आम गुरुत्व न देकी छोटिया छोटिया कार्य उपर आम गुरुत्व दि जाऊला तापर एठारे यही अर्थरे ही कहुपर कौन सी कौन करते ना से छात्रवास छात्रवास किभली भाव पिला मानकर कौन काछु धोउथिले छात्रवास है पिला माने छात्र युक्त आवास आवास है गृह आम छात्रवास कौन कह हॉस्टेल हो पारे अर्थ ना जो कौन पिला माने रही जो पाठ पढ़ी था हॉस्टेल कहीपर बा छात्रवास कहीपर ना छात्रवास कौन करते आचार्य हरिहर ना पिला मानकर काचु धोउथिले काचु माने चर्म रोग से गुड़ को जार देह खराब है तार कौन सी खंडिया घा ये है ताकू कौन आचार्य हरिहर से घृणा न करी सी बहुत महाआनंद सी कौन ये कार्य को करते काचु धोते तत्सहित आउ कौन करते ज्वर हेले किभली राति अनिद्रा हो जगी रोते जदि कौन पिला ज्वर होती राति अनिद्रा हो राति राति अनिद्रा हो जगी रोते हईजा बा कलेरा लगिला बेले से किभली निर्भय गाँ गाँ बुली रोगी मानकर सेवा करुला कौन जदि गाँव में किसी पाख पड़िशा गाँव में कहार लोक किसी जगार कौन हईजा पड़गला बा कलेरा रोग होगला कौन है से प्रति गाँ गाँ बुली लोक मानकर बा रोगी मानकर कौन सेवा करुले भल भाव में अंक पढ़ाऊे से गणित पाठ को भल भाव छोट छोट पिला मानू से शिक्षा दौले बा पढ़ाऊे नियमित सूता काटुले आउ बुढ़ा बयस चली चली सूता काटुला बुढ़ा बयस चली चली कौन करुले अच्छा चली चली भूदान और ग्रामदान अच्छा ग्रामदान आंदोलन महत्व बुझाऊे इत्यादि कथा वर्णना कला बेले तांकर असल विराटत्व और असल महत्व को स्थान कौन गौण स्थान दि जाए ताल कौन एत महान कार्य करिसेंती से कौन हॉस्टेल काचु धोउथिले पिला मानकु राति राति अनिद्रा ही जगुथिले आ गाँव रे कई कलेरा बा हईजा पड़े से गाँ गाँ बुली रोगी मान सेवा करुले से निजे सूता काटुले आउ कौन विभिन्न भूदान आंदोलन बा लोक मैंने जो भूदान आंदोलन पे मैंने ना साधारण गरीब लोक मैंने जार जमी ना से सरकार पाखे आंदोलन कर जमी पाइबा जो आंदोलन कर भूदान आंदोलन आम कहवा ना ये पके जो आंदोलन साधारण गरीब लोक मैंने करते सहित से जोग दौले एत गुड़िए महान कार्य करते कला बेले कौन है तांकर असल विराटत्व बा असल कौन विराट मान असल भल गुण बा महत्व गुण बा असल कौन यही स्थान को गौण दि जाए तांकर ये भल कार्य करते भल कार्य गुड़ को गौण बा गौण अर्थ है कौन कहीपर आम बा मुख्यर विपरीत है गौण मुख्य स्थान ग्रहण करवा आउ जे मुख्य स्थान ग्रहण करवा न करवा ता विपरीत है गौण माने छोट भाव अल्प कम ये अर्थ आम कहीपर जहाँ प्रधान नुहे बाती जरूरी जोटा नुहे कहवा तांको गुरुत्व दि जाऊ नथिला तेणु तांको बड़ पणियार प्रकृत रूप देखिबार सुजोग युव समाज को मिलु नथिला सेथिपई कौन से समय कौन होता ना युव समाज माने यही ताकर महत्व कार्य बा भल गुण गुड़ी को देखिबार सुजोग पाउन ना आज युव समाज को पचरा जी आमर महान व्यक्ति मान ना कह से कहीपर तुम्हें पचार कौ फिल्म हीरो कौन कौ फिल्म रिलीज ये विषय से ज्ञान साधारणतः कहले अधिका ना कि तुम मानकर जमीती कि अच्छा तेणु तार कौन से भल इंग्राजी व्याकरण खंडे लिखु व्याकरण खंडे लिखिते अच्छा से कौन करते इंग्राजी अनुवाद करुले भल व्याकरण खंडे लिखिते तापर तांकर पुनर्मुद्रण 60 थर हो सारे बोली कहला बेले आम कथा उपर आम जेते गुरुत्व आरोप करूँ भारतीय स्वाधीनता संग्राम सेते बेले ताहले एबे हाँ गोटे कथा ना कौन तांकर जो बहीटी इंग्राजी रचना करते से बहीटी कौन ना 60 थर कौन है पुनर्मुद्रण पुनः मान छपा होता ना जमी आम गोटे बहीटे गोटे जो लेखक गोटे बहीटे छापती से प्रथम सपोज 100 पीस के 1000 खंड छापिले जदि से 1000 खंडक सेल होगला लोक मैंने भल लगे पढ़िया को सी कौन कर आउ लोक मान चाहिदा बढ़ो तापर आउ थे छपाज यही थे नुह 2 थर नुह 3 थर नुह यहीपरी भाव में 60 थर छपा होता है भावुता ताल कौ मान से लिखाई कौ मान भल लेखा जहाँफल लोक मानकर इच्छा था से भाया कि जहाँ 60 थर छापा पड़ा यही कथा भाविले आम कौन आश्चर्य लगुच ताले भारतर स्वाधीनता संग्राम रे जेते बेले
1930 ମସିହାରେ ପ୍ରଥମେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଛେ ଭାରତର ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ହେଇଥିଲା କାହା ବିରୁଦ୍ଧରେ? ଆମେ ଭାରତୀୟମାନେ କ'ଣ ଆମେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବିଭିନ୍ନ ଆନ୍ଦୋଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ କରାଯାଇଥିଲା। ସେ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ହିଁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ ସେନାପତି ବା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରଥମ କ'ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଭାବରେ ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଲବଣ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ କରି ସେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଥିଲେ ବୋଲି କହିବାକୁ ଭୁଲି ଯାଉ। ସେ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ନା ଇଞ୍ଚୁଡ଼ିଠାରେ ଯେଉଁ ଲବଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆଇନ କରାଯାଇଥିଲା ସେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି କେଉଁଠାରେ ଅବସ୍ଥିତ? ଇଞ୍ଚୁଡ଼ି ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ସମୁଦ୍ର ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗ୍ରାମ। ନା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିଶିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମୀ ବା ନେତୃବୃନ୍ଦ 1930 ମସିହାରେ ଏଇଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନା କି? ଆଚ୍ଛା, ନା ସେଇ ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଜେଲ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ସେ 1921 ମସିହା ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ବେଳୁ ଆରମ୍ଭ କରି କ'ଣ ନା ସେ 1921 ମସିହା ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି 1945 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ କାଳ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଭିତରେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ଜଡ଼ିତ। ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଗଲେ ନା 1921 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେଇଥିଲା ସେଇ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କରି ତାପରେ 1945 ମସିହା ପ୍ରାୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଖାପାଖି 25 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଓତପ୍ରୋତ ଭାବରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ଉତ୍ପୃତ ଅର୍ଥ ହେଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବା ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମରେ ଜଡ଼ିତ ଥିଲେ। ହରିହର ସେଦିନେ ସମାଜ ଖବରକାଗଜ ତାକୁ କିଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ପ୍ରତିଷ୍ଠାଟା ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ। ସେ ଏଠାରେ ହରିହର ସେଦିନେ ସମାଜ କାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ। ଏକଥା କହିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଆମକୁ ଅନେକ ନୂଆ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଯଦି ଆମେ କହିବା ସେ ହରିହର ମଧ୍ୟ ସମାଜ କାଗଜର ସମ୍ପାଦକ ଥିଲେ, ଯଦି ଏଇ କଥା ବି ଆମକୁ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ବା ଅଜଣା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି, ଆମକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ନାଇଁ କି? ଆଚ୍ଛା, ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଦ୍ୟମ ସାହସୀ ସଂସ୍କାରକ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ବିଲେ କ'ଣ କହିବା ନା 1901 ମସିହାରୁ 2000 ମସିହା ତ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିବା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ କହିବା। ତାପରେ 2000 ମସିହା ଉପରକୁ ଆଉ ରହିବ ଯେ ପାଖାପାଖି ଆମେ କହିବା ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ। ଆମେ ଯେଉଁ ଏବେ ଏକବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଆମେ ଅଛେ ନା କି? ନା ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଆରମ୍ଭରେ ବା ଯେତେବେଳେ ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି 1900 ମସିହା ପରେ ନା କି ଆରମ୍ଭରେ କ'ଣ ହେଇଛି? ସେ ଥିଲେ ଜଣେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସୀ ହେଲା। ନା ସେ ଥିଲେ କ'ଣ ଜଣେ ମହାନ ସାହସୀ ବା ଯାହାକୁ ଅଦମ୍ୟ ହେଲା ଯାହାକୁ ଦମନ କରିହେବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ କେବେ ହେଲେ କେହି ଭୟଭୀତ କରିବେନି ବା ତାଙ୍କୁ କେହି କ'ଣ ଭୟାଳୁ କରିପାରିବେନି ନା। ସେ ଜଣେ ସାହସୀ ବୀର ପୁରୁଷ ଥିଲେ ବା ସାହସୀ ସଂସ୍କାରକ ଅର୍ଥ ହେଲା କହିବା କ'ଣ ଆମେ ସମାଜରେ ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା କୁପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ଘଟାଇ ବା ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାକୁ ଆମେ ସଂସ୍କାର କହିବା। ଯେଉଁମାନେ ସମାଜରେ ବିଭିନ୍ନ କୁପ୍ରଥା ବା ଖରାପ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ସେଇ ଖରାପ ପ୍ରଥାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ସଂସ୍କାରକ କହିବା। ସଂସ୍କାରକ ଯେମିତିକି ଆମ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ଥିଲା ନା ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା, ଗୋଟେ ଖରାପ ନା କି? ବାଲ୍ୟ ବିବାହ ମାନେ କ'ଣ? ସେତେବେଳେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପୁଅ ଝିଅକୁ ବିବାହ କରାଯାଉଥିଲା। ଆଉ କ'ଣ ଥିଲା? ସତୀଦାହ ପ୍ରଥା କ'ଣ? ଯଦି କୌଣସି ସ୍ତ୍ରୀର ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ତା ଚିତାରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଚିତା ଉପରେ ପୋଡ଼ିକି ମରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚାରିତ ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଇଭଳିଆ ବା ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ ବା କୁପ୍ରଥାର ବିଲୋପ ଘଟାଇ ନୂତନ ସଂସ୍କାର ଅଣାଯାଇଥିଲା ହେଲା। ଏଇଭଳିଆ ଯେ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାରକ କୁହାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ନିର୍ଯାତନା ଭୋଗିଛନ୍ତି। କ'ଣ ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ଭଳି ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗିଛନ୍ତି। ନିର୍ଯାତନା ମାନେ ନା କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଛି। ଆଚ୍ଛା, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଟିଏ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ। ଆମେ ଯଦି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ତୁମେ ଦେଖିଛ, ପୁରୀ ଯାଇଥିବ ସମସ୍ତେ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ସମସ୍ତେ ନାକି? ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ବା ସତ୍ୟବାଦୀ ନାମକ ଏକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯାହାକି ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଜନ କରିଛି ବା ସେଟା ଗୋଟେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ସ୍ଥାନ ଆମେ କହିପାରିବା। ନା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଅଳ୍ପ ଦୂରରେ ଥିବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଗ୍ରାମ ଓଡ଼ିଶାର ଅନ୍ୟ ବହୁ ଗ୍ରାମ ତୁଳନାରେ ଟିକିଏ ଆଗୁଆ।
से ग्रामटी जदि कहवा ओडिशार अन्य ग्राम तुलनाରେ साधारणतः किछि आगुआ आगुआ माने कौन सेटारे सब प्रकार सुविधा सुजोग टिके सब मिलिब ना कि। अच्छा महादेव ब्रह्मांकर से अंचल बेस खातिरी खातिरी पिले माने कौन कहिपरिबा बा सेमानकर ना अर्जन करबा बा जनाशुना महादेव ब्रह्मा बा से होचंती किए आ पढ़ले तुम जानिब देख 1879 मसीह तांकर जो प्रथम पुत्र जात है ताहार नाम दिगला हरि ना कि हरि जापर ठीक आचार्य हरिहर ताले महादेव ब्रह्मा किए ना आचार्य हरिहर पिता है ताहले तांकर आचार्य हरिहर तांकर प्रथम संतान जात है केबे ना 1879 मसीह तांकर नाम कौन दिगला हरि पिलाटी को जितेबले अच्छा पिलाटी को जितेबले 4-5 वर्ष बयस सेतेबले माँ मरीगले ताले किए ना हरिहरंकर बा आचार्य हरिहरंकर माँ चली केते वर्ष रे तांको हितला 4-5 वर्ष होइतला सेतेबले आचार्य हरिहरंकर माँ चलीगले बा तांकर वियोग घटिला बा तांकर तिरोधान घटिथिला। महादेव ब्रह्माकर बयस अल्प ताले आचार्य हरिहरंकर बयस बापांग बा तांकर पितांग बयस बहुत अल्प थिला तेणुक से आउ थरे विवाह कले साबत माँ यही भली जत्न रे पालिले जे से पिलाटी अनुभव कला जे सते जेपरिकी माँ मरी नहीं ताले कौन आम साधारण अर्थर समस्त कहवा साबत माँ माने तांकर पिला मानू ठीक भाव जत्न नहीं नथांती बा तांकर निज पुओ भलिया समस्ते जेमिति केयर नहीं नथि आम समस्त चिंताधारा ठेया किंतु तांकर एई भलिया किछि चिंता माने हेई भलिया तांको अनुभव करिया को लागि नथला जेमिति कि साबत माँ निज माँ मध्य जो फरक सी केबे अनुभव करिया को पाई नथिले से निज माँ परिका स्नेह श्रद्धा को भल पाइबा पाइथिले। परे अवश्य तांकर 3 भाई गोटे भौणी जन्म ग्रहण करथिले तांको परे कौन तांकर अन्य 3 भाई आउ गोटे भौणी जन्म होइथिले पछ 3 भाई नाम कौन थिला राम गोविंद शंकर भौणी नाम थिला कौन रहिला निशा ना कि तांकर 3 भाई थिले तांकर नाम कौन थिला राम गोविंद शंकर एवं तांकर भौणी नाम कौन थिला निशा। हरिहरंकर मूलदुआ शोध होइथिला तांकर छात्र जीवनर मूलदुआ पिले माने कोन आमे जतले घरटीए निर्माण करूचे जेतेबेले कोन साधारणतः आमे तार मूलदुआ कोन तार फाउंडेशन जोटा कहूचे तार आमे मूलरू जोटा आमे कहूचे जदि सेटा ठीक भाव में पड़ी तार फाउंडेशनटा ताले घरटा भल स्ट्रंग रहिबो हमकु भल शक्त रहिबो केबे भांगिबो नहीं। ठीक सेहीपरि आमे जदि छोट बेले आमे जदि जणे ओडिया पढ़िया चाहिए से यदि प्रथम वर्णबोध बा तार अक्षर ज्ञान नथिबो से भल भाव ओडिया पढ़ी पारिबोनी ना कि। ठीक सेहीपरि हरिहरंकर मूलदुआ तांकर कौन प्रथम जो बोला फाउंडेशनटा कौन छात्र जीवन तांकर होइथिला सेतिकी बेलू मजबूत मूलदुआ न पड़े ता उपरे दीर्घ 70 वर्षर सेवा सौध मुंड टेकी ठिया हो पारि नथांता ना कौन कहगला सेवा सौध माने घर जमी कोठा घर बा अट्टालिका जमी कहचे जब गोटे अट्टालिकार बा गोटे घरर मूल बा फाउंडेशन ठीक भाव में पड़ी नथांता बा पड़ी नथिबो ताले सेही घरटी बहुत अधिका वर्ष बंची पारि न। एठारे लेखकर तुलना करा जाय कौन कहगला ना लेखक ना तांकर जो मूलदुआ बा तांकर जो प्रारंभिक ज्ञान बा प्रारंभिक विद्या ठीक भाव में पढ़ न था से 70 दीर्घ 70 वर्ष बयस बा 70 वर्ष पर्यंत जे कौन यही समाज रे बा संसार रे एत सुनाम अर्जन करी केबे मुंड टेकी छिरा ही पारि न थांदे। हाई स्कूल रे पढ़िला दिनु ही तांकर मन चलीथिला कौन हाई स्कूल जब पढ़ी तांकर मन से दिन कौन चलता सेवा मनोवृत्ति आड़ को चली था कौन लोकहितकर कार्य करने तांकर इच्छा थिला कहार रोग हेले सेवा करवा लोक अभाव पड़े मड़ा उठाइबारे साहाय्य करुले से कौन करते जदि कहार देह खराब था क्या रोग होता ताको से सेवा करुले जदि किसी लोक अभाव पड़े कहार किसी मड़ा कौन जदि कौन शव पड़ी थाए तांकर के लोक न था सी से साहाय्य करुले गाँ स्कूल छण संग्रह करते छण से आज तुम जो एत कोठा बड़ बड़ बिल्डिंग रे पाठ पढ़ से नाला से चाल छपर घर था से ही पिला माने पाठ पढ़ुले से विद्यालय से सरकार अनुदान से नाला भी एवं भाया ना से कौन ना मत आचार्य हरिहर को से स्कूल नड़ा छण है नड़ा संग्रह करके आनुले बाउंश संग्रह करवा गाँव निरक्षर लोक मान पाठ पढ़ाइबा इत्यादि काम से अल्प बयस ही
କରିଥିଲେ କ'ଣ ନିରକ୍ଷର ହେଲା ଅଶିକ୍ଷିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଥିଲେ। ସେବା ହିଁ ତାଙ୍କର ସହଜାତ ଗୁଣ ଥିଲା ବା ପ୍ରବୃତ୍ତି ଥିଲା। ସହଜାତ ମାନେ କ'ଣ ଭଲ ଗୁଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର ବା ଜନ୍ମରୁ ସେଇ ସେବା ଗୁଣ ହିଁ ଥିଲା। ସେହି ନିଆଁରେ ଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଝିରେ ବରାବର କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ଘିଅ ଢାଳୁଥିଲେ। କ'ଣ ଏଠାରେ କୁହାଗଲା ଅର୍ଥ ନା ସେହି ନିଆଁରେ ଗୁରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ମଝିରେ ବରାବର ମାନେ ଲଗାତାର ଉତ୍ସାହ ଘିଅ ଢାଳନ୍ତି। ଯେମିତି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ ହୋମ ଦେଖିଥିବ ବା ଯଜ୍ଞ ଦେଖିଥିବ, ନିଆଁକୁ ଅଧିକା ସମୟ ଜଳାଇବା ପାଇଁ ଆଉ କ'ଣ ସେଥିରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଘିଅ ଏତେ ଢଳା ଚାଲିଥାଏ, ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ା ଚାଲିଥାଏ, ଇଆଡ଼େ ଘିଅ ଢଳା ଚାଲିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ମାନେ କ'ଣ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିଙ୍କର ଏଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଠିକ୍ କିପରି ଭାବରେ ତାକୁ ଆଗକୁ ଏଇ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଚାଲୁ ରଖିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ଉତ୍ସାହ ରୂପକ ଘିଅ ଭଳିକା କିଏ ଢାଳୁଥିଲେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ତାଙ୍କୁ ସଦାସର୍ବଦା ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଆଗ୍ରହୀ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଭଲ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ। ତେଣୁ ତାହା କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଲିଭିଯାଇ ନଥିଲା, ତାହା କେବେ ହେଲେ ବା ଏଇ କଥା କେବେ ହେଲେ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଇନଥିଲା, କ'ଣ କେବେ ଭୁଲି ହେବ ନାହିଁ ବା କ'ଣ କେହି ସେ ଲିଭି ବା ସେ କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ। କେଉଁ କଥାକୁ ନା ଏ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଉତ୍ସାହ କରୁଥିଲେ, ଏଇସବୁ କଥାକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର କେବେ ଭୁଲି ନଥିଲେ, ସଦାସର୍ବଦା ମନେ ରହୁଥିଲା ଆଉ ସବୁବେଳେ ଲୋକ